Mabuhay! Hey everyone! Welcome to our adventure with HN Tours. Today, we're taking you deep into the heart of Surigao del Sur to explore the breathtaking Baobao Falls in Tatagon, Lianga. So grab your gears and let's dive into nature's wonderland. Gem is surrounded by a lush forest, rich heritage, and a natural beauty that will totally blow your mind. We'll swim, meet locals, and learn why this place isn't just a waterfall. It's a living story! Woo! Baobao Falls isn't just a place, it's a symbol of the community's spirit. Its name comes from the Bisaya word bao, meaning turtle, inspired by a unique rock formation that resembles a turtle resting by the stream. I'm here with Nanay Nonita, one of the lifelong residents of Tatagon. Nay, pwede ba niyo i-share sa amo why ganun gitawag siya nga Baobao Falls? Gitawag mo na siya nga Baobao Falls tungod kay sa una manggod wala siya kanang bao ba siya ka pulma katong dito sa kuan gayon kanang sa falls gayon unya karon gi-treasure man pag treasure naguba ang katong bao lawas na lang nabilin. Nindot pud ana nindot dito nga format ang bao. Nindot kay bao gyud siya. Pero pag treasure naguba na kuha ang ulo nakuha ang katong paka lawas na lang nabilin. Mao gingan lang siya. Mao siya mao nang gingan lang siya bao. Nice. You break down about 150 steps and don't you worry, the view is very worth it. The local government and community maintain everything, from the cottages to the natural stone paths. It's simple, but it blends beautifully with the surroundings. Joined by Kuya Lando from the local committee. Giunsa ninyo pag-maintinar ang Baobao Falls nga nindot gihapon sa lantawon hangtod karon. Ang Baobao Falls amo ginapultibaron kay para daghay nga mga liguay mga dayuhan, mga tourism, mga turismo ng mga tao o magtaga-dindiin ng mga lugar. O nay amo ginaatiman ning Baobao Falls kay para magbalik-balik pud sila sa panahon nga durahan sila mga ligo. So, giunsa man ninyo siya pag-maintain nga limpyo? Ang amo kada adlaw ginaatiman ginamo ning Baobao. Sa mindas wala kay bisita, ang mga daan yung pag-iringon ng mga sagot, mga basura para masipti siya. Para pag-abot sa mga bisita na murag hinlo na ang palibot. Baobao Falls has two levels. The upper fall is gentle and serene, perfect for reflection. The lower basin, a playground of cool, invigorating water. So, may nga po sir, makunta ko sir, taga-asa ka o kumusta yung experience diri? So, hello everyone, my name is Jade Pipito, I'm from Butuan City. And, to tell you honestly, exciting siya and amazing at the same time. Kay, it's my first time diri sa Surigao del Sur. And I got to experience bitaw nga ginatawag nila nga Wonders of the Philippines. Nindot yun kayo siya. This is something that I wouldn't expect in my lifetime kay. First time lagi. Then sa Butuan kay wala pa yung laganan nga mga ingani. So, worthwhile experience. Layuway si Butuan. So, asa ka nakadungo ning Baobao Falls? Sa ko ara pong kuan, actually parent ni si ma'am sa akong estudyante kay student na ako siya before sa private kay nanam ako sa DepEd karon and gitreat lang ko nila. Then last minute ko ang naging siya decision nga mag-anhimi din niya. Biglaan ra. So, we have other plans gyud nya. Kuan man nabag-o kay lagi pakalit-kalit rag mga decision and worth it pod siya. Sa imong experience, nindot gyud siya kanang worth it siya balik-balikan. Oo. Would love to share this to my colleagues
and friends. Yeah. So, Maroto guys, and thank you for watching. This is more than a trip. It's a connection to something different. If you plan to visit, come early to avoid the crowds. And most importantly, respect the place. Listen to the locals. Follow eco guidelines. And remember, leave nothing but footprints. Take nothing but memories. Thank you for joining our journey with HM Tours. Woo!